पार्टनर आपण को दुख दे जदि सबुबेले कंदाउछि किंबा से जानि सुनी एपरी हरकत करूछि जो कारणरू आपण को माइंड डिस्टर्ब हेउछि तो एहा पछरे दुईटी कारण थाई पारे। नंबर 1, आज पार्टनर आपण को जो व्यवहार देखाउछि तार ए व्यवहार आपण को कारणरू ही होइछि। आपण आगरू एपरी किछि भूल करिसंती जो कारणरू पार्टनर को फरक पडुनी। नंबर 2, पार्टनर प्रथमरू ही इमोशनलेस हो जाइछि, अर्थात कहा कष्ट देखिले ताकू दुख लागेनी। आपण को जानिबा दरकार से मनीष आपण को रिलेशनशिप रे जेते बेले आसिला किछि दिन पाई ता व्यवहार बहुत भलो थिबो, किंतु धीरे धीरे तार प्रकृत व्यवहार बाहरी थिबो। एहा परठारू आपण खुशी रुहंतु कि दुखी रुहंतु ताकू किछि भी फरक पडु नथिबो। सेथिपई आज वीडियो रे ए कथा को बहुत भलो भाबरे बुझिबा को चेष्टा करिबा। ए सिचुएशन रे आपण को कोन करिबा दरकार ओ कोन न करिबा दरकार जानिबा। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा। चैनल रे नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करंतु ओ वीडियो को एबे ठारू गोटे लाइक करि दियंतु। पॉइंट नंबर 1, आपण को जानिबा दरकार आपण को दोषरू ही पार्टनर को फरक पड़ेनी। रिलेशनशिप रे आमे एपरी किछि भूल करिबो से जो कारणरू पार्टनर इमोशनली स्ट्रांग होई जाए ता सामना रे आपण एपरी इमेज तयारी करि देइथांती से जानि सुनी आपण को इग्नोर करिबा को लागे, जेपरी कि आपण दुखी रहिबे, दयार पात्र होई रहिबे आउ सबु बेले निज इमोशन पार्टनर सामना रे देखाइबे तो ताकू किछि भी फरक पड़िबनी। धरंतु से मनीष आपण को ता जीवनर किछि दुख कहानी जणाइला, से कथा सुनिबा परे अवश्य आपण को दुख लागि पारे, किंतु से दुख को जदि से प्रतिदिन कहिबो ता कहानी जदि प्रति मुहूर्त रे जणाइबो ता कथा को आपण सुनी सुनी अभ्यास रे पड़ी जाइथिबो, जो कारणरू आपण को आउ दुख लागिबनी। भाबिबे ये मते सबु बेले एई गोटिए कथा कहूची, ता पई एते दुखी हेबा दरकार कोन? अर्थात पार्टनर सहित सेही सेम काम आपण भी निज अजाणतरे करिथांती। पार्टनर सामना रे सबु बेले निज दुख को जणाई होंती, ता पई व्यस्त होई जानती। से काळे छाड़ी चली जिवो ए कथा भाबी कांदिबा को लागंती, से फोन न कले व्यस्त होई जानती। एहा द्वारा पार्टनर सामना रे एपरी इमेज तयारी करी देइथांती जो कारणरू से मनीष को आपण को दुख रे, आपण को चिंता रे, आपण को कांद रे किंबा आपण को कष्ट देखिले फरक पड़ेनी। आउ सेकेंड रीजन हेउची आमे जबरदस्ती निजर दुख को, निज हृदयर कथा को बारंबार ताकू कहिबा को चेष्टा करि थाए, किंतु आमे ए कथा जानिबा को चेष्टा करेनी पार्टनर आमको सुनिबा को चाहूची कि नहीं, आम कथारे ताकू इंटरेस्ट अछि कि नहीं। आमे भाबे आम हृदय रे जहा चालुची ए कथा ताकू जणाई देबा दरकार। जदि से सुनुनी आमे बारंबार ओ जबरदस्ती कहिबा को चेष्टा करि थाए, मते सबु बेले दुख देउछ, मते जमा भलो पाउन, तम पई मु सबु बेले कांदुची, तमे इग्नोर कले मते बहुत कष्ट हेउची, ताकू बारंबार एई गोटिए कथा को कहिथांती। सेथिपई से मनीष आपण को नै इमोशनली स्ट्रांग होई जाए, जेउ कारणरू आपण को कथारे ताकू फरक पड़ेनी। सेथिपई आपण को जानिबा दरकार ताकू दुख कहानी सेते बेले कहंतु जेते बेले से सुनिबा पई प्रस्तुत थिबो। आपण को दुख से समय रे जणांतु जेते बेले से बुझिबा को चाहुथिबो। से जदी सुनुनी किंबा सुनिबा को चाहुनी गोटिए कथा ताकू बारंबार कहंतुनी। आउ गोटे कथा हेउची आपणकर भूल न थाई पार्टनर जदि इग्नोर करू थाए आपण को दुईटी काम करिबा दरकार। प्रथम कथा आपण को फीलिंग्स बारंबार ता सामना रे रखिबा बंद करंतु। आउ सेते बेले ता सहित कथा हुंतु जेते बेले आपण को सहित से कथा हेबा को इच्छा करूची ओ आपण को बुझिबा को चाहूची। सेथिपई आपण को 2-4 दिन चुप रहिबा को पड़िले भी रहि जांतु। तापरे ही आपण को कथा को से सुनिबो ओ आपण को कथा को बुझी पारिबो। आपण जति निजको स्ट्रांग करि परिबे ता सामना रे आपण को कथार मूल्य रहिबो। पॉइंट नंबर 2, रिलेशनशिप जेते बेले टिके पुराना होई जाए सेते बेले आमकु पार्टनर रो रियल बिहेवियर
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଆପଣ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଏହା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ରିଲେସନସିପରେ ବି ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଯାଏ, ଏହା ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ରିଲେସନସିପର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ଦେଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ତା ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସହିତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାଏ, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ମଣିଷ ସହିତ ରହିବି, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ୟା ସହିତ ରହିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଫସିଯାଏ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ନିଜ ଲାଇଫ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହୁଏତ ସେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲୋଭରେ ଆସିଥିବ, ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିବ, କିମ୍ବା ପଇସା ଲୋଭରେ ଆସିଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତା ଖୁସି ତାକୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ନଥିବ, ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ତା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହା ରିଲେସନସିପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଆସିସାରିବା ପରେ ତା ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଦେଖିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତା ବ୍ୟବହାର ବଦଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏବେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ବିହେଭିୟର। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ଆଜି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପରେ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପରେ ବି ସେ ମଣିଷ ଯଦି ବଦଳୁନି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁନି, ସେ ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ରହୁଛି, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କେବେ ବି ବଦଳିବନି। ଆପଣ ହୁଏତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଇମୋସନ ଦେଖାଇ ତା ରିଲେସନସିପରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମଣିଷ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଚାଲିଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଓ ନିଜ ଖୁସିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଡେଟ୍ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ରିଲେସନସିପର ଆରମ୍ଭରୁ ଧୋକା ପାଇବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରର ବ୍ୟବହାର ଯଦି 6-7 ମାସ ଭିତରେ ବଦଳୁଛି, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ବିହେଭିୟରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପରି ଗଢ଼ିବି, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକି ନା କାହା ବ୍ୟବହାରକୁ ବଦଳାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଚୋରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମନା କରିବେ, ସେ କେବେ ମାନିବନି, ବରଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ରୋକିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇବ, ପୁଣି ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେତେଜଣ ଧୋକାବାଜ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନକୁ କେୟାର କରନ୍ତିନି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ରିଲେସନସିପ ଯଦି 6-7 ମାସ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ବିହେଭିୟର ଯଦି ବଦଳିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ତ ତା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଡିସିସନ ନେବା ଦରକାର।